أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربي اسرح لي صدري وياسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambi ambadin silamɛ bɛɛ lajɛlen do kiramatɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullah. A balimakɛ a denkɛ a n'aw ka kalanden mankan do Amarasi la min sigiyɔrɔ bɛnnen do Faransi ma an badenw ni waati ninnu na. An b'an ka kisa kitabu nɔfɛtugu la n'o ye Ajib ani Garibu ka kisa ye. Kabembima samedi le 16 juillet 2022. Ambadeon amena kuma Ajibu Garibu jɔfɛn mugan ani sabanan kan n'o ye volume 23 ye. Jɔfɛn tɛmɛnen n'o ye jɔfɛn mugan ani filanan ye n'o ye volume 22 ye. An ye kisa in bila yɔrɔ min. Ambadeon amina taye iklo garsige mana ga minye bino me ango tumana mi ni Ajib ani Garibu ka kisa ango tumana mi ni Garibu nana se Babylon jamana kan. O masakɛ n'o ye Al-Jamak ye, masakɛ Jamak ale ni Garibu kɛlɛla. Mbadenw kɛlɛ yɛrɛ don fɔlɔ Garibu ka kɛlɛkɛ cɛfarin min bi wele ko Saadan Maduwara ale k'u ka kɛlɛ kɛ fasa fasi n'o ye kelen-kelenni ye. A ko ni mɔgɔ bɛ masakɛ Jamaki ka jama la min bɛ se k'i kɔgɔ da ale Saadan kɔgɔ la o ka bɔ ale fɛ. An badenw kɛlɛkɛ cɛfarinba dɔ bɛ masakɛ Jamaki ka jama la a dacogo ka bon fanga ka bon n'i y'a jɔlen ye i b'a fɔ yiriju. O bɔra Saadan Maduwara fɛ n'o ye Garibu ka kɛlɛ général dɔ ye. Saadan Maduwara kumana min n'a ye a kɛlɛkɛɲɔgɔn in faga a kulela a denw na o kun y'a ka laada ye. A ko dɔgɔ ani tasuma, tasuma ani dɔgɔ, dɔgɔ ani tasuma. N'a ye nin fɔ a denw b'a dɔn k'a kan bɛ mun ma. Olu fana bɛ kuma lase olu fana b'a fɔ dɔgɔ ni tasuma, tasuma ni dɔgɔ, dɔgɔ ni tasuma. N'olu fana y'a fɔ siɲɛ saba jɔn dɔw de labɛnnen kun do Saadan yɛrɛ bolo olu b'a dɔn k'u yamaruyara de k'u ka taa dɔgɔ caman de ɲini ka na tasuma dadon. O kɔrɔ ye a bɛ fɛ ka hadamaden dɔ jeni ni k'o dun. Kɛlɛ kɛnɛ kan Saadan ko dɔgɔ ni tasuma, tasuma ni dɔgɔ, dɔgɔ ni tasuma. Nbadenw a denw yɛrɛ fana ye kuma in lasegi siɲɛ saba. O kɛlen jɔn dɔw bɛ olu bolila ka dɔgɔ caman cɛ ka na firi Saadan sigi kɛrɛfɛ ka tasuma ba don a la bigi bigi bigi. A ye masakɛ Jamaki ka kɛlɛkɛ cɛfarinba min faga a y'o korondo ni kana fili tasuma in na. A denw olu tora u b'a lamaga lamaga fo a k'a yɛlɛma yɛlɛma fo ka taa a mɔ adamaden kurukutu. Kɛlɛ jama fila bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ bɛ Saadan na a bɛ ka nin kabako min kɛ u ɲɛna. Mɔgɔw hakiliw mawura u jatigɛra o hakiliw wulila u m'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'i adamaden ɲɔgɔn jeni i n'a fɔ bagan k'a don dibi la k'a dun. Nbadenw Saadan y'o de kɛ bɛɛ ɲɛna. Ani min kɛlɛla n'a ser'o la a y'o wɔrɔti ko ɲuman a denw n'a ka jɔnw
k'o bila assiette kɔnɔ ka n'o bila a kɛrɛfɛ a tora a b'o dun hali cɛ kolo sa dani man si to ye n'a y'a kolo minɛ a b'o ɲimi k'o kɔnɔ kuma tɛ bu ni pasa ma nin kɛlen Babilɔni kɛlɛkɛcɛw n'o ye masakɛ Jamaki ka cɛw ye Siran ni den wɛrɛw y'o sɔrɔ u ko ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i fa i ba sinji la ka bɔ nin cɛ in fɛ a ye min kɛ karisa la n'o y'o jeni ye k'o ɲimi a n'o ɲɔgɔnna da i kan Jamaki ka kɛlɛkɛcɛw Siran ser'u la a bɛɛ y'i kɔ don ni ka dugu ma kɛ an ye walanda tɛmɛnen bila ye n'o ye Ajibu ni Gɛrɛbu ka kisa jɔfɛn 22 ye n badenw an bɛna ta ye bi i tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye an bɛn'o da i tulo kan nam an badenw an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ Ibilisa laɲiniw a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra faralakerenw fɛn ye ka bɔ Ala ka nɛɛma la k'a sababuya kɛ yɛrɛbonya ye an badenw Ala kana an ka yɛrɛbonya n'a ye cɛpɔr bonya kɔfɛ dɔgɔyama Ala k'an kisi a ma nam an badenw an y'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barakama ye masa min ye dali kɛ n'a bɛ banni kɛ masa min kun bɛ yen n badenw ka sɔrɔ kuma tɛ ale de ye kuma da n'an k'a ma ko wagati ale kun bɛ yen ka sɔrɔ wagati tɛ yen ale de ye wagati da ale kun bɛ yen ka sɔrɔ yɔrɔw tɛ yen ale de ye yɔrɔw dilan n badenw o kuma yɔrɔw bɔlen kɔfɛ yen waatiw bɔlen kɔfɛ yen a bɛ to yen cɛpɔr an y'an sinsin ni Al-Awalu tɔgɔ ye k'an sinsin ni Al-Akiru tɔgɔ ye min fɔlɔ la min ye fɔlɔ ye n'a ye laban ye an y'an sinsin n'a tɔgɔ ye i b'i janto ni Ala tɔgɔba 4 in na u nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na fan bɛɛ kuranɛ kɔnɔ ani hadisaw la n'i ye tɔgɔ ninnu ye yɔrɔ o yɔrɔ u ti fara hali tɔgɔ wɛrɛ ti don u ni ɲɔgɔn cɛ Al-Awalu Awalu Akiru Zahiru Batinu Ala min ye masa fɔlɔ ye ale de ye masa laban ye ale de ye masa min bangenen don ale de ye masa min dogolen don an y'an sinsin ni Arahamanu Rahimi tɔgɔ ye jeli jalali wale kirami kɔni Hayyul Qayyumu an y'an sinsin n'a tɔgɔ ye min y'an da n'a b'an faga nam an badenw an bɛ seli kira kuntigi ani nabiɲumanw kuntigi an bɛ seli a n'a sodenke sanumanw kan n badenw kiraya ni nabiɲumanya dafara ni cɛ min ye Al-Fatihi lima o gole ka kɔni min nana fɛn datugulenw dayɛlɛ an bɛ seli a n'a sodenke sanumanw kan Ahmad al-Bashir kɔni Seydul Kawnini Seydil Bashari an selila n'a sodenke sanumanw kan nam il renonce à combattre terrorisé par l'ordre an badenw seli kɔfɛ danfɔla sɔn kayirama n'a sodenke sanumanw kan a bɛ wajibiya an kan an ka duwawu kɛ an ka sababu ɲuman ye a n'an dajuru minɛbaga an ka seyidi n'an ka imamu kɔni an ka kayidorohe kutubu laban muftil hadi a seyidi sherifu Usman Madani Haidara an bɛ duwawu k'an n'a zuriyaw ye ka duwawu ɲini u fɛ an y'u kalifa Ala la masa min t'a ka jɔnni ka kalifa tiɲɛ Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u tanga cɛpɔr
ala ye a se Sherifu Usumani Madani Hayidara bonya fɛn bɛ yen ko bonya fɛn do ko adamadenni b'a nege minɛ k'a ɲini ala y'a bɛɛ di Hayidara n'a denw ma n'i y'i dama kasi ala la k'i magow ɲini ala fɛ to k'a fɔ ko ala n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Hayidara n'a denw barika kama i ka mago dilan n'o kɛra ala b'i ka duwawu jaabi mbadenw duwawu kɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye a bɛna don walanda kɔnɔ il renonce à combattre terrorisé par l'ogre et ses fils. A ko tumana min ni masakɛ Jamaki n'o ye Babilɔni masakɛ ye a ka kɛlɛkɛdenw tumana min n'u ye Saadani Maadowara ye a y'u ka kɛlɛ cɛfarinba dɔ jeni ni k'o ɲimi u bɛɛ lajɛlen ɲɛ wagalen ɲɛna sira ni den wɛrɛw y'u sɔrɔ u y'u kɔ don ni ka bɔ kɛlɛ ma cɛpɔr u ye mun ɲini sisan dugu kɔnɔna u bɛɛ y'u kɔ don k'u kunda dugu kɔnɔna kan u b'u ni kisi yɔrɔ ɲini puis tournent le dos fuient pour rejoindre leur ville. U ma wuli fiyewu fu bɛ u ye hirika kɛ ka na se u ka dugu karanga da la ni jamakuluba in a kɛra sa ni min sentɛgɛ fila jara o ni bi kisi bamananw ko yɛrɛɲini boli o ni kɔnɔjuguya tɛ bɛn hali minnu tɛ se bolila bɛɛ yɛrɛɲina don Alors Gari prit à ses hommes. nin kɛlen kumana min n'u y'u kɔ don ka hirika kɛ ka dugu karanga magɛ garibu pɛrɛnna ka jamaw la Su au vaincu. a ko a kana sɔn ɲɛnama minɛ ninnu kaw da a y'u nɔbɔ Iraniens et Arabes chargent le roi de Babylone et son peuple. ni arabu jamakulu yi ni iranɛ jamakulu yi a n'u ka masakɛ Jamaki ni si kana aw da a y'a bɛɛ lajɛlen nɔbɔ a ka bɛɛ lajɛlen gɔmɛ dɔgɔya ni k'u tɛgɛ da u kɔfɛ k'a siri ka na n'a ye ni garibu ɲɛkɔrɔ a ye ni yamara kan de d'a ka jama ma Jabbar o don garibu lamɛnnen don n'a ko a ka kɛ a bɛ kɛ n'a ko a ka to a bɛ to bonya ye ala ta ye a b'a di maa ma ni min y'a ja Les frappes du sabre tant et tant qu'ils en tuent 20 000. garibu ka jama ma wuli fiyewu fu fana y'u sentɛgɛ fa masakɛ Jamaki ka jamakulu nɔfɛ min bolitɔ mana ko min na n badenw o b'a ka kɛlɛkɛminɛn kɛ k'o bugɔ ni k'o faga u tor'o la fo u nana maa 20,000 ni kɔ hakɛ ɲɔgɔn faga Babilɔnikaw la garibu ka jamakulu kɔni Ils se ruent tous ensemble vers la porte. u bɛɛ lajɛlen ye hirika kɛ ka na ɲɔgɔn gun karanga da la Tue encore une foule de gens. u selen karanga da fana la jamakuluba da hakɛ man bon bɛɛ ko fɔlɔ ka don jamakulu caman fana bɔra ka biye maaw bolitɔ yɛlɛl'olu kan digidigi ye caman faga u la Et comme les autres ne peuvent pas fermer la porte, o ko y'a sɔrɔ karanga da gardiyɛnw ko in balikojugu olu la an ka karanga yɛrɛ da sɔgɔ olu m'o waati sɔrɔ bilen karanga da sɔgɔli ma sɔrɔ o kuma fɛn sera ka don karanga kɔnɔ sa masakɛ Jamaki ka mɔgɔw ani garibu ka mɔgɔw bɛɛ donna karanga kɔnɔ o kuma kɛlɛ tɔ bɛna taa ɲɛnabɔ dugu kɔnɔ sisan les Arabes et les Iraniens les attaquent. Iraniyɛnw ni arabu garibu ka jama ma wuli fiyewu fu donu nɔfɛ karanga kɔnɔna la u b'u faga cogo min u b'u faga ten Saadane prend une massue à l'un des morts. Saadani Maadowara ale tilalen kumana min a ka dumuni na a ye hirika kɛ ka na se karanga da ma ni ka don karanga da fɛ a ye kɛlɛkɛcɛ dɔ ka nɛgɛ dɔlɔn ye o kɛlɛkɛcɛ in salen a y'o ka ndɔlɔn wagabɛ ka bɔ o bolo ni k'o da kan na a y'i ɲɛsin masakɛ Jamaki ka palɛ ma cɛpɔr L'agite devant les ennemis et entre en lice. a ma wuli fiyewu f'a bɛ ndɔlɔn in kɛ ka mɔgɔw faga kinin fɛ a bɛ ndɔlɔn in kɛ ka mɔgɔw faga numan fɛ Puis il attaque le palais du
roi Jamak. a nana se Jamake ka palais gardiw ma sisan a ye maa caman faga olu la a y'i kari palais kɔnɔ L'affronte et le frappe de la mansure. a y'i ɲɛsin masakɛ Jamake ma a sigilen b'a ka masaya chaise kan a ye ndɔlɔ in fiyeku ni k'a kɛ ka masakɛ Jamake bɔ a kunkolo la k'a bɔ k'a bin a disi kan a kirinna Le renverse à terre évanoui. Sadan charge ensuite tous ceux qui sont dans le palais. Mbadenw masakɛ Jamake ka palais gardiw kelen ka nin baara in kɛtɔ ye Sadan fɛ u ka masakɛ la u dimina dimi min gɛlɛyara u y'u hira a kan nka comme mɔgɔ kun da fanga ka bon a bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn a ma wuli fiyewu fo palais gardien a ye caman faga olu la Il est rendu en miettes. Alors les autres se rendent à merci. Mbadenw kumana min n'a ye masakɛ Jamake ka gardi caman faga gardi tɔw olu y'u yɛrɛ d'a ma k'u bolo fila kɔrɔta kɔni kana s'an ma an yɛrɛ tɛ s'i ma an y'i ka ɲɛnama minɛw de u y'o tamasiyɛn kɛ o kɛlen a ye mɔgɔ faga dabila ni dɔlɔ ye Enchaînez votre roi, leur dit alors Sadan. a y'i kanto Jamake ka gardiw ma a ko a y'a ka masakɛ tɛgɛ fila siri k'a da kɔfɛ sisan Ils l'enchaînèrent et l'emportèrent tel un mouton. u ye Sadan madu wara labato u ye masakɛ Jamake firilen a kɔnɔ k'a kirine a yɛrɛ ka gardiw y'a tɛgɛ fila da kɔ ka ni k'a siri ka juru don a kan na i b'a fɔ sagamɔnɛ Sadan marchant devant lui pour le guider. Sadan sɔrɔla ka bila u ɲɛ sisan a ko a ye tugu kɔ olu bɛɛ lajɛlen tugura a kɔ u ka masakɛ tɛgɛ fila sirilen don juru b'a kan na u bɛ k'a fofo La plus grande partie de la population avait péri sous les sabres du soldat. a ko y'a sɔrɔ Babilɔni jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen fagara Garibu ka kɛlɛkɛcɛw fɛ o kuma tɔni min tora yen olu bɛ u yɛrɛ di k'u tɛgɛ fila kɔrɔta Lorsque Jamak, roi de Babylone, revint à lui, a ko tumana min ni kirin ye Babilɔni masakɛ bila Jamake a ɲɛ yɛlɛla il se trouva ligoté et entendit l'ordre qui disait a ɲɛ yɛlɛlen a ɲɛ b'a la ale tɛgɛ fila dalen b'a kɔ ni k'o siri kɛrɛtɛtɛtɛ a bugɔlen bɛ bugɔli la de b'a la k'a da bugɔli ma d'a kan a ɲɛ yɛlɛla n'o ye kirin y'a bila a tulo bɛ Sadan madon wara la a bɛ ka kuma ce soir je ferai mon repas de ce roi Jamak. a bɛ ka fɔ a denw n'a ka a tɔgɔ ye di jɔnw ye ko su na kɔni ni Sadan ye surafana sɔrɔ u ko i ka surafana ye mun ye an ka masakɛ a ko ni masakɛ min filɛ nin n'o ye Jamake ye min tɛgɛ fila dalen filɛ a kɔfɛ k'a siri nin ye su na min jeni ni ka nin wɔrɔti ko ɲuman ka nin don o dun y'a sɔrɔ masakɛ Jamake y'a ye Sadan ye min kɛ ale yɛrɛ ka kɛlɛ général dɔ la kirin y'a bila a tulo bɛ nin kuma in na Sadan bɛ ka nin lakali labɛn min bɛ Sadan bolo n'a bɛna o da Jamake kan adamaden ɲɛnɛma k'o bɛna dun mbadenw ninnu ye kuma minnu ka gɛlɛn tulo tɛ fɛ k'o mɛn À ces mots, Jamak se tourna vers Garib et lui dit nin kuma ninnu mɛnnen kɔfɛ masakɛ Jamake fɛ a y'i yɛlɛma ni k'i ɲɛsin Garibu ma a ko Garibu ma je suis sous ta protection. a ko Garibu n kalifa b'i la koyi n zoronnali don Fais-toi musulman, dit Garib. Garibu ko Jamake silamɛ tɛ kafiri soronnali don koyi fo n'i tubira tubi ka don silamɛya la n'o kɛra i na kisi Tu seras sauvé de l'ordre et du châtiment. i na kisi Alahu Taala ka ɲangata ma lahara don wa Sadanu yɛrɛ tun i wɔrɔti ni k'i kɛ surafana ye fɛn min b'i ni nin fila bɛɛ lajɛlen cɛ tubi don Garibu ye nin fɔ masakɛ Jamake ye Et Jamak se fit musulman de cœur et de langue. o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Jamake n'o ye masakɛ Jamake ye a ko Garibu ma n bɛ tubi bɛ kɛ cogo di ka don e ka diinɛ la a fɔ n ye Garibu k'a ma a fɔ a ma n bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ a ko Jamake ma a fɔ n bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ Ala kelen kɔ min ni batoli ka kan n bɛ seereya k'a fɔ Ala ye n ka ciden ye Iburahima ye a teri don n badenw o kɔfɛ layidu wɛrɛ minnu kan ka ta Jamake ye nin bɛɛ lajɛlen ta Garibu bolo
Sadan ka ɲimini ɲɛsiran ye nga dusukun yɛrɛ fɛnɛ sabatira sabu fanga min b'ale la o don k'a ye nin kɛlɛ jamakulu nin kana ale n'a ka jamana halaki ta a dara la ko olu ka fɛn min bato o de ye bato ma hakika yɛrɛ ye. Nam Garib fit défaire ses liens. Garibu ko Sadan ma a ko i ka suna surafana ko ma sabati fɔlɔ dɛ. A ko jama ko farala an kan a dara an ka ala la a kɛra an dɔ ye a ye juru foni ka bɔ a tɛgɛ la. Nam Jamak proposa l'islam à son peuple. nin kɛlen kumana min ni juru fonina ka bɔ masakɛ Jamaki tɛgɛ la Garibu k'a ma taa silamɛya ɲɛfɔ i ka jamakulu ye u bɛɛ lajɛlen minɛnen olu fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan kuruba dɔ kɔnɔ a ko a ye taa ni masakɛ ye a ka taa diinɛ ɲɛfɔ a ka jamakulu ye sabu u dalen b'ale la u tun b'ale de labato. Garibu ye nin f'u ye Jamaku bilara gardiw ɲɛ ka na a ka jamakulu yɔrɔ la a bɛna silamɛya ɲɛf'u ye. Nam Tous se firent musulmans et restèrent au service de Garib. a ye silamɛya ɲɛf'u ye kumana min a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen u donna silamɛya la ni ka tila tuguni ka Garibu kɛ u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an'u ka masakɛ kɔni. Nam Jamak rentra dans sa ville. Garibu ye Jamak labila n'a ka jamanadenw a ko a ye segin a hɔrɔnyana sa komi a kɛra silamɛ ye a ka taa dugu kɔnɔ. Nam Il fit préparer à manger et à boire. u donnen dugu kɔnɔ kumana min masakɛ Jamaki ko a ka tobilikɛla tɔ minnu bɛ yen n'olu ni kisira k'olu ka tobili kɛ u ka munfɛn dumanw labɛn maaw ka dumuni kɛ. Nam Et l'on passa la nuit à Babylone. n badenw nin jogo in de la Garibu n'a ka kɛlɛjama u sira Babylone dugu kɔnɔ u masalen kɔni. Nam Au matin, Garib ordonna le départ. a ko kumana min ni dugu jɛra sa Garibu ye yamaruya di kɛlɛjamakulu ma ko a ye kirikiw siri an kun dalen bɛ Kufa kan fo n ka taa balawu ni masiba galama sigi Ajibuda la a tɛmɛntɔ a ye Babylone minɛ a fɛ min bɔr'o la o ɲɛfɔri ye dugu jɛra sa ko a ye kirikew siri a ka yɛlɛyɛlɛnkafɛnw kan an ka Kufa magɛ. Nam Leur chemin les mena à Maya Farikin. u ma wuli fiyewu f'u ye sira minɛ u kundalen bɛ Kufa kan u nana se dugu la dugu min bɛ wele ko Maya Farik. Nam Qu'ils trouvèrent vide de ses habitants. o dugu komi olu ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ kɛlɛjamakulu dɔ nana bi Babylone kan wa u kundalen b'olu yɛrɛ ka dugu kan n badenw o dugu masakɛ ni duguden bɛɛ lajɛlen bɔra dugu kɔnɔ ka taa kulu la ani kungokolo fantan bandaw kɔnɔ yanni Garibu ka tɛmɛ. Nam Lesquels ayant appris ce qui était arrivé à Babylone Nam avaient déserté les lieux. Il avait marché jusqu'à la ville de Kufa. Garibu ma wuli fiyewu fɔ a ye taama tugu siw ka taama tugu tile a n'a ka nin kɛlɛ jamakuluba f'u nana se Kufa u ɲɛdara Kufa dugu kan. Jabbar. Nam Où il avait informé Agib de ce qui s'est passé. Seg'a kan. Les gens de la ville où il avait informé Agib de ce qui s'était passé. N badenw kumana min ni Garibu n'a ka jamakuluba nana se Kufa soforo kɔfɛ gɔngɔnba duruntura a kɔrɔkɛ Ajibu o min ye masakɛ n'o y'u fa faga ani ka Garibu yɛrɛ ba faga ani ka Garibu muso Mahadiya jagoya minɛ k'o k'a muso ye a ye ɲininkali kɛ ko nin gɔngɔnba in durukun ye mun ye o ko nin ye kɛlɛjamakuluba de kundalen ye ka min tɔgɔ ye Garibu u ka masakɛ min tɔgɔ ye Garibu ni balimakɛ don ale de n'a ka jamakulu ye nin ye a tɛmɛna Alijazira fɛ ni ka tɛmɛ Babylone fɛ ka Babylone minɛ an ka masakɛ a nakun foyi t'a la ni e tɛ. Jabbar. Nam On ne peut plus troubler. Celui-ci rassemble ses guerriers. nin kelen kumana min Ajibu ko nin kuma tɛ bila daga girinda la ninnu nakun ye kɛlɛ de ye wa foyi t'a n'u fara ni kɛlɛ tɛ u ye tabale gosi ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan. Nam Leur fit savoir l'arrivée des Garib et leur ordonna de prendre toute disposition.
a ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan kumana min a ye Garibu nakun f'u ye maa sugu yɛrɛ min don lakalili minnu kɛra a ye mɔgɔw fɛ Garibu kan a y'o da ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔw kan tulo kan k'u kɔlɔsi u ka kɛlɛ minɛ sɛbɛ la sabu minnu nalen don u tɛ hinɛ u tɛ makari u ye masakɛ min ni masakɛ min faga olu bɛɛ lajɛlen kisaw bɔra Ajibu ye o kuma Ajibu a y'a ka kɛlɛ général wele ka na kɛlɛ bɛna kɛ cogo min na u k'a plan tracé nin ye tulo garisɛgɛ ye